तो है गाइस, आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। एक हमारे पास है एक बाइक। इस बाइक के ऊपर जो ट्रॉली तैयार करेंगे, तैयार करके दिखाएंगे कैसे हम लोग ट्रॉली तैयार करते हैं। ट्रॉली बनाने के लिए पीछे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर कट करके बाहर कर लिया है इसी टाइप से। इसके पीछे लगाएंगे बाइक का जो टायर दो और गियर बॉक्स के साथ ये जो ट्रॉली तैयार होगा। सबसे पहले लोडर के लिए चीज जो अभी तैयार करके दिखाएंगे। इसी टाइप से हम पहले चीज बना लेते हैं गाड़ी में लगाने के लिए। और एक वाला जो बाइक का जो टायर एक्सेल में फिटिंग कर दिया है, ये वाला जो उस बाइक के ऊपर जो लगाएंगे, इसके अंदर बेयरिंग कवर, यहाँ पर ब्रेक कुली यहाँ पर फिटिंग कर दिया है। यहाँ पर जो गियर रहेगा चेन वाला, इसी टाइप से फुल फिटिंग कर दिया है। अभी हम फ्रेम तैयार करके दिखाएंगे इसका चीज। अभी पूरा चीज बनकर तैयार हो चुका है इसी टाइप से।
Dari dulu dah. Udah tuh lagi kuya mau dia sama dia. Kembali ke dia. Halo. Lagi, kita tadi makan udah, cuma penjat aja.